Ay manong agring kan. Ay manong agring kan. Agring tibigat matakat nakapikit ngem no manganen nagalisto ato magdartirurot mangan agilad ket kalpasan ti pangan diretso ilad nantay nagidaan na di naman lamang kupin pangananhan mainawan lalalo manen kasla prinsipe anak katugaw ti may sa atrono arugit ibaon mo basit umatidug tinguso agbuktak-buktak kasla baka anapay duan ti sabsabidong gemno kumpas ti kalsada si kapay ti mabaw unan agis si semlat ka uray agiyawit ti saan na ako kuwa. Hey manong sadot 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 agigos ka man me uray mang minsan le nakakaka ang angdon katay-katay ti bibig nagtangken rupa agul ulbon uray simulaga sadot sadot hey manong sadot 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 agigos ka man me uray mang minsan le nakaka ang angdon katay-katay ti bibig nagtangken rupa agul ulbon uray simulaga. Saan nga agpakada agbirok lagay ang